Oke teman-teman, yang ini bis Haryanto. Wah, bukan lagi ada gerbong eksekutif jadul. BSD Pak. Yang di sebelah sini Wisma Kencananya ya. Dan juga tipe kereta api lokomotif sisi 01. Dan yang ini bis Rosalia Indah. Bis Harapan Indah juga lah. Wow, selanjutnya KRL khusus wanita. Lokomotif sisi 06 juga ada. Wih, pista yang besar. Wow, bis Budiman. Wah, bising aja ya. Yuhu, bis Eka. Ada juga bis Santikanya.